Au nom de Dieu clément et miséricordieux, page 100. بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 100. Séquence observation. Séquence observation. Quels renseignements concernant la situation de communication de chaque texte pouvez-vous obtenir de l'étude de leur paratexte et de leur disposition spatiale? Quelles hypothèses pouvez-vous faire sur les contenus des textes? Lecture analytique. Texte 1. Quel est le thème, par rapport aux propos, de chaque paragraphe dans le texte? Que constatez-vous? Quel est le paragraphe qui correspond au titre? Relevez les mots qui organisent le texte. Dans quelle partie les trouvez-vous surtout? Quels sont les arguments avancés en faveur de la lecture? Comparez le premier et le dernier paragraphe. Que remarquez-vous? Justifiez l'emploi de « donc ». Que représente la deuxième phrase du texte par rapport à la première? Quel est le véritable thème du texte? Quelle est la thèse avancée dans l'article? Montrez comment l'énonciateur s'implique dans son texte. Trouvez un titre qui résumera mieux le contenu du texte. Quelle est la visée du texte? Texte 2. Quel rapport les deux interlocuteurs entretiennent-ils? Justifiez votre réponse. Par quoi cette conversation a-t-elle été provoquée? Quelle est la position de chaque interlocuteur concernant la lecture? Montrez en quoi la situation d'énonciation précise la situation de communication. On peut en dire autant des poissons. Que veut exprimer le locuteur par cette phrase? Relevez dans le texte précédent les expressions qui renvoient à l'idée que veut exprimer le locuteur. Faites le point. Un texte argumentatif a pour visée de convaincre ou de persuader le destinataire. L'énonciateur préfère souvent ne pas apparaître directement dans son discours pour que son opinion soit présentée comme une opinion largement partagée. مراقبة التسلسل. ما هي المعلومات حول حالة الاتصال لكل نص التي يمكنك الحصول عليها من دراسة نص نظري وترتيبها المكاني؟ ما هي الافتراضات التي يمكنك إجراؤها حول محتوى النصوص؟ قراءة تحليلية النص. 1. ما هو موضوع بالنسبة للكلمات لكل فقرة في النص؟ ماذا ترى؟ أي فقرة تتوافق مع العنوان؟ تحديد الكلمات التي تنظم النص. في أي جزء تجدها بشكل أساسي؟ ما هي الحجج المقدمة لصالح القراءة؟ قارن بين الأول والأخير. فقرة ما الذي تلاحظه؟ قم بتبرير استخدام. لذلك
ما الذي تمثله الجملة الثانية من النص بالنسبة إلى الجملة الأولى؟ ما هو الموضوع الحقيقي للنص؟ ما هي الأطروحة المقدمة في إظهار كيف يشارك المتحدث في نصه؟ ابحث عن عنوان يلخص محتوى النص على أفضل وجه. ما هو الهدف من النص؟ نص 2. ما هي العلاقة بين المحاورين؟ برر إجابتك. ما كانت هذه المحادثة استفزازة؟ ما هو موقف كل محاور فيما يتعلق بالقراءة؟ أظهر كيف يوضح موقف النطق حالة الاتصال. يمكن قول الشيء نفسه عن السمكة. ماذا يريد المتحدث أن يقول في عين هذه الجملة؟ ابحث في النص السابق عن التعبيرات التي تشير إلى الفكرة التي يريد المتحدث التعبير عنها. تقييم النص الجدلي يهدف إلى إقناع المتلقي. غالبا ما يفضل المتحدث عدم الظهور مباشرة في خطابه حتى يتم تقديم رأيه كرأي مشترك على نطاق واسع.